پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق، بلومبرگ کی پاکستان سے متعلق جائزہ رپورٹ جاری۔ لکھا، پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو توقعات اور نومبر کی 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا، غذائی افراط زر 3.241% سے کم ہے۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 3 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹ کمی سے قیمتوں کے دباؤ کے قابل کنٹرول ہونے کا واضح اشارہ ملا۔ رانا ثناء اللہ کی اعتماد سازی کے لیے ملک کے 5 بڑوں کے مل بیٹھنے کی تجویز۔ کہا، جب تک ملک کے 5 بڑوں وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، آصف علی زرداری، بانی پی ٹی آئی اور ایک اہم شخصیت کے درمیان اعتماد سازی کے اقدامات نہیں ہوں گے، کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکتا۔ واضح کیا کہ میرے اور عامر ڈوگر کے رابطوں سے بریک تھرو نہیں ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا اداروں کے خلاف مہم چلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کرنے کا مطالبہ۔ بولے، پی ٹی آئی قیادت یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتی کہ ان اکاؤنٹس پر ان کا کوئی کنٹرول اور تعلق نہیں۔ چھبیسویں اور 27ویں ترامیم پر تنقید کرنے والوں نے ترامیم کو پڑھا نہیں یا پھر سمجھ نہیں پائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، ترامیم سب کو آن بورڈ لے کر کی گئیں۔ 27ویں ترمیم کی ثمرات جلد عوام تک پہنچنا شروع ہوں گے۔ ترامیم کے بعد سپریم کورٹ میں کیسز کی سماعت تیز ہو چکی۔ حکومت پنجاب اور ہائی کورٹ کو لڑانے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ دور دور تک ایسا کوئی بولر نظر نہیں آتا جو وزیر اعظم اور سی ڈی ایف کی پارٹنرشپ کو توڑ سکے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور سی ڈی ایف کی پارٹنرشپ رزلٹ دے رہی ہے۔ اسی پارٹنرشپ نے بھارت سے جنگ جیتی اور معیشت بہتر کی۔ مسائل حل کرنے کے لیے حکومت کی یا وزیر اعظم کی کوئی انا نہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ اللہ کرے اخلاص والا ہو۔ اس سے پہلے بھارت نے جتنے بھی مصافحے کیے وہ سب منافقت والے تھے۔ and India exchange lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody to the High Commission of India in Islamabad. پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ پاکستان نے 257 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمشنر کے حوالے کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی تصدیق۔ نیوز بریفنگ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی قبول نہیں کی جائے گی۔ پاکستان اپنے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دفتر خارجہ کا یمن تنازع کے پرامن حل پر زور۔ سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا عمل سختی سے مسترد۔ پاکستان کا تائیوان معاملے پر چین کی حمایت کا اعلان۔ پاکستانی بہتر مستقبل کے لیے بھارتیوں سے زیادہ پر امید۔ خوشحالی اور امن کے معاملے میں پاکستان نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے کے مطابق 53% پاکستانیوں نے 2026 کو خوشحالی کا سال قرار دیا۔ پر امید پاکستانیوں کی شرح بھارت کے 39% سے کہیں زیادہ ہے۔ 52% پاکستانیوں کو امید ہے کہ دنیا میں امن بڑھے گا۔ پاکستان بھارت اور عالمی اوسط دونوں سے آگے رہا۔ نئے سال کے پہلے دن ہی قوم کے لیے خوشخبری۔ کوہاٹ میں تیل و گیس کے بڑے ذخائر دریافت۔ یومیہ 4100 بیرل تیل نکالا جا سکے گا۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کی پیٹرولیم ڈویژن کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ۔ وزیر اعظم کی تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت پر قوم کو مبارکباد۔ نئے ذخائر کی دریافت سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پر خرچ ہونے والا زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाहगा बॉर्डर लाहौर में तामीर नए एरीना का इफ्तिताह कर दिया। नए एरीना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। एरीना में तौसी के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट वाहगा पर नई तामीरात में तकसीम हिंद की अक्कासी के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान्य हर्ब, यादगारी शोहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क शामिल। तहरीक आजादी से आज तक पाकिस्तान की तारीख और सकाफत से मुतालिक पाकिस्तानी म्यूजियम भी कायम किया गया। ज्वाइंट चेक पोस्ट वाहगा पर नस्ब 139 मीटर बुलंद कौमी परचम एशिया का 7वां और जुनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वजीर आजम ने सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। माशी इस्लाहात और सरमायाकारी में इजाफे और तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास। कहा, सरमायाकारों की आसानी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बरामदात के फरोग की तजावीज और तरक्याती मंसूबों को खुसूसी अहमियत दी जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का बाहमी ताउन कलीदी किरदार रखता है। मुलाजमत के मुस्तकबिल का दारोमदार कारकर्दगी पर होगा। जो कारकर्दगी दिखाएगा वही PIA में रहेगा। कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब का मुलाजमीन को पैगाम। PIA को मुनाफा बख्श एयरलाइन बनाने का अज़्म भी दोहराया। कहा, PIA को मुनाफा बख्श एयरलाइन बनाना अव्वलीन तरजीह है। PIA के मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। स्कूल लेवल पर क्रिकेट को फरोग देने से नया टैलेंट सामने आएगा। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की PSL के बाद तामीर नौ की जाएगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन स्टेडियम होगा। कोशिश है वुमेन्स वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल जाए। महकमा दाखिला पंजाब का पतंगबाजी की ममानियत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। सूबे भर में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, CPOs और DPOs को मरासला जारी। कहा, काइट फ्लाइंग रेगुलेशनल बिल के तहत पतंगबाजी और पतंगसाजी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। सिर्फ 6 से 8 फरवरी को लाहौर में महदूद और महफूज सरगर्मी की इजाजत होगी। एबटाबाद में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार गोराल का गैर मुल्की शख्स की जानिब से शिकार। गोराल का शिकार 55,000 अमरीकी डॉलर में किया गया। अमरीकी शहरी ने जिला तोरगर में गोराल का शिकार किया। शिकार की आमदन का 80% हिस्सा तोरगर के तरक्याती कामों पर खर्च होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड के बाद में धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर इजहारे अफसोस। कहा, मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और आवाम के साथ है। हमारी हमदर्दियां उन अफराद के अहले खाना के साथ हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई। हम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी का सोमालिया से मुताल्लिक गैर मामूली इजलास। इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को आजाद रियासत तस्लीम करने के इकदाम की मजम्मत। रुकन ममालिक का सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल और मुतफिका हिमायत का इयादा। पाकिस्तान ने इसराइली इकदाम को यकतरफा और गैर कानूनी करार दे दिया। सोमाली लैंड की खुद मुख्तार और आजाद रियासत तस्लीम करने के बदले इसराइल से किसी भी मुआहदे या लेन देन की तरदीद, इसराइली फौजी अड्डे कायम करने और बेघर फलस्तीनियों को आबाद करने समेत तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, इसराइली दावे बेबुनियाद और गुमराह कुन है। इसराइल के साथ सोमाली लैंड के रवाबित सिर्फ सफारती नौयत के हैं। तालिबान के इक्तदार में आने के बाद अफगान सिफारत खानों की बंदिश का सिलसिला जारी। बरतानिया, तुर्किया और नॉर्वे के बाद जापान का भी अफगान सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। काबुल टाइम्स के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम अफगान शहरियों के लिए सिफारती मिशन की बंदिश संगीन नताइज का बाइस बन सकती है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर रूस ने अफगान मजदूरों की भर्ती से इनकार कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और शुमाली बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मरी में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान। हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन फलस्तीनी बच्चे की वीडियो देखकर आपदीदा। हॉलीवुड अदाकार ने कहा कि फलस्तीनी बच्चे से पूछा गया था कि बड़े होकर क्या बनोगे। बच्चे ने जवाब दिया कि हमारे इलाके के बच्चे बड़े नहीं होते, उन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच सके। तुर्किया में शदीद सर्द मौसम के बावजूद 5 लाख से ज्यादा अफराद का गजा में इसराइली हमलों और इंसानी अलमिये के खिलाफ एहतजाज। फलस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए। नए साल की पहली सुबह इस्तांबुल फलस्तीन के हक में गूंज उठा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने आवाम को शुगर की बढ़ती हुई शरह से खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान में शुगर की शरह 33% तक पहुंचना मुल्क के लिए संजीदा सेहत का मसला है। शहरी हकीमों के पास इन्हिसार छोड़ें, अपना शुगर लेवल बाकायदगी से चेक करें और खाने पीने के इंतखाब में मोहतात रहें। कराची की मुस्बत सरगर्मियां जारी रहेंगी। शहर में 4 जनवरी को तारीखी इवेंट होने जा रहा है। सकेंगे पूरे कराची वालों को इस मैराथन में शामिल होने के लिए मदऊ करूंगा।